أو خذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا، واجعل أعمالنا لوجهك خالصة، واحرم الشيطان حظه ونصيبه منها، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن، وأنبتها اللهم لنا نباتا حسنا تجمعنا في ظلالها إخوانا متحابين على سرر متقابلين في أعالي جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيولاندا بيولي سورة قرادلا، سورة مناتوة كافوكو سورة الأنفال. سورة الأنفال، الأنفال وقرأي لربكانا فرانغان فيون فرانغان فيون من فرانغان فيون كلن كلن بلوما كلن فيون فرانغان فيون كلن تونو فرانغان فيون. الأنفال كما ينبولين له أدلا ولا سيكا فامو. الأنفال ويتشامن باي
akele o ye naflu naflu o ye fɛn mun farala fɛn kan k'a lajidi o kama e yɛrɛ b'a fɔ i ka kumaw kɔnɔna la ko nafila seli farida dilen kɔ i bɛ mun kɛ ka fara farida kan o ye nafila ye wajibi dilen kɔ i bɛ mun fara wajibi kan o ye nafila ye o nafila mun n'i b'a fɔ hali bamanankan yɛrɛ la o kuma in lasulu ani arabukan na al-anfalu an-naflu a bɛɛ lajɛlen kuma kelen de o la al-anfalu farangafɛnw nga mun farangafɛn ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ni Allahu Taala sɔnna an bɛna walawala kuma in nana yɔrɔ mun na an bɛna walawala o yɔrɔ la sura in k'a tɔgɔ da ko farangafɛnw wali kɛlɛtɔnɔw wali kɛlɛfɛnw al-anfalu o tɔgɔ dala la ka d'a kan aya fɔlɔ mun yɛrɛ b'a kɔnɔna la o aya fɔlɔ dakuruɲɛ sabanan o de al-anfalu ye yas'alunaka kelen an fila al-anfal ni kumaden mun n'o nana kabiri suran daminɛyɔrɔ la k'a fɔ ko al-anfal ni kumaden suran tɔgɔ dala nin de la k'a fɔ al-anfal sura in madaniyatun madina suran do ka d'a kan madina suranw olu lahalayaw bɛɛ b'a kɔnɔna la aya dɔ b'a la aya mun bɛ magan kibaru dɔ di nka jiginna madina de o aya ye jumɛn ye وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كفرك كبرياء كما من النوع على يني كفار على صلى الله عليه وسلم kwaka koyi ko ka fɛɛrɛ tigɛ a kama o fɛɛrɛ mun n'o tun b'a la k'o laɲini alakira kama n'o dɔ kɛla o bolo ko an k'a minɛ k'a siri wali an k'a faga wali an k'a labɔ dugu kɔnɔ k'o to nin fɛɛrɛ jugu tigɛli la Allahu Taala tun b'a la k'o kɔrɔsi Ala ye kibaruya fɔ sura in kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni aya in jiginna Maka a jiginna Madina de ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a taalen kɔ de Madina Ala ye nin kibaru di o la ni ye nin aya in ye a bɛ sɔn ka k'i ɲɛna ko maga aya don nka dɔnnikɛlaw ko maga aya tɛ o cogoya kelen fana na وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم نفناي أي كفرك كبر يا باكرنا لا كما من النوي كانتو وألا نا ينصر نين ديتيان كبويرا gabakuru sanjila man shuru anka kabo sangulola walilla jaba juguji anka kafiru ye ni foko to maka ni fana kibaru fola sura in konona la ni sela o ɲɔgɔnna ma a bɛ k'i ɲɛnɛ ko magan suran do wali magan aya do nka dɔnnikɛlaw ko nazalat bil madina tiɲɛ do a ye magankaw ka kibaru fɔ nka a jiginna madina de o la sura in a madina suraya dɔnnikɛlaw bɛɛ tagala o kan ka d'a kan madina suranw bɛ dɔn ne taamasiyɛn minnu ye o b'a kɔnɔ o taamasiyɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ya ayyuhalladhina amanu olu bɛ fɔ madina suranw de kɔnɔ n'i ye nin sura in lajɛ ya ayyuhalladhina amanu o wɔɔrɔ de b'a la a fɔlɔ ye jumɛn ye Allahu Taala ko
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ويكلي أفلنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سبع يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ناني يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا دورو أورنا لبنسا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ني وري ولا يا أيها الذين آمنوا هلا كلن سورة لسورة كونونا لا وبات الدنيا وبافا كو مدينة سوراندو جانو أورا دبني سورة كونينا في بولا كامتشويا منا الله تعالى المؤمن ويلي داني تشويا لا يا أيها الذين آمنوا وري مبين سورة كونو ني تام شنفلوي مباجرا كفا كو مدينة سوراندو أتام شنفلانا يدماي أبي كما أوني كلا دي كباروكا كلن كلن يابلوما بدرو كلا كاتا كود دامنا ولا فواتا سي أكون شليما بدرو كلا كبارو بيننا سورة كونونا لا ولا بدرو كلا وكلا لك صلى الله عليه وسلم أبوال ما كان كتا مدينة وسانفلانا هجرة سانفلانا سنولو كونونا لا بدرو كلا كلا بدرو كلا كلا هجرة سانفلانا سنولو كونو نكبريا ديلا بدرو كلا كا وكرا كبريا ديلا كلا كلا كوفدي نكبريا ديلا كلا كلا كوفي وكرا ninjigina hijira sanflana de kofe an kira ka hijira sanflana fɛn mun jigina o kɔnɔna na sigato la o ye madina surandi o kama ni a madina suraya yɔrɔ ye o la qaida bɛ dɔnkɛlaw bolo k'a fɔ sura mun bɛ yen wali aya mun bɛ yen n'o bɛ kuma kɛlɛw kibaru kan o jigina madina de ka d'a kan kala kira tumma kan sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala tuma yamuriya dama ne jihadu keli atalen ko madina de ala yamuru dama ne jihadu keli naka kuma kai udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ala ini aya jigi kay yamuru di ala kira sallallahu alaihi wasallam ne jihadu keli o kɛla kira taalen kɔ madina de o kama kɛlɛ mun sura mun bɛ yen ne kɛlɛ kibaru bɛ fɔ a kɔnɔna la o ye madina sura ye wa ni sura in baduru kɛlɛ o mun bɛ jate k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye kɛlɛba mun kɛ a ka kɛlɛba fɔlɔ o ye baduru kɛlɛ de ye o baduru kɛlɛ o kibaruya fɔlen ni sura in kɔnɔna la nin ye dalilu dɔ ye k'a jira k'a fɔ sura in ye madina sura ye o cogoya kelen fana la kɛlɛ tɔnɔ tilan cogoya o fana langalen do sura in kɔnɔ kɛlɛ tɔnɔ a kan ka tilan cogo jumɛn na kɛlɛ tɔnɔ ko nana kɛlɛ dilen kɔfɛ de kɛlɛ tɔnɔ ko nana jihadu jɛn dilen kɔ silamɛw ma ko k'a kɛ kɛlɛ tɔnɔ ko bɔlaw de kɔnɔna la o la kɛlɛ tɔnɔ tilan cogoya o fana fɔlen do sura in kɔnɔ mun ye dalilu ye dɔnnikɛlaw bolo k'a fɔ ko ni sura in madina suran do ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye madaniyatun madina suran do
wa ayatuha aya hakamu me sura in konona la 75 aya biolon fla ani aya duru suran jam bate suran surumamba fanate kadaka kibariya mumba konona la aya ka janjan doni ore kama aya jate damancha nga surando mu nabe jayani suryani nyogon chelala kibaru munu fola konnala o kibaru oye kele ko kibaru yawe surain abe don alkorna suran kono mumba la na keren ala ka damne ne nyini ali ka fo yasalunaka ala kero be ni nyini ga yasalunaka ale damena ne ni keren na boloma yasalunaka obal korna kono yoro chamauna nga ka sura ira damna ne yasalunaka e oyni surayi yasalunaka madha yunfiquna yasalunaka anil ahilla iyo suratul baqara konnala akacha yasalunaka anis saa iyo fanaye suratul a'raf kona mbola muyira la sisa nga ulushi madamne ne yasalunaka e ni surayi ore damena ne yasalunaka e ala kira obi nyiniga ni surayina fenkerelen doy nyala fisamantiya kerelen me surayina wa ay otey dalutey mume fisamantiya dodi surayima ina fo e bagara fisamantiya me chugoya muna ina fo e ali imran fisamantiya me chugoya muna o chugoya kelen fanala ayati surayin konona la ko aya mun keren ala nifsamantiya doye ina fo ayata kursi be chugoya muna bakara kono ina fo bakara laba aya fla be chugoya muna ina fo aya wero be chugoya muna nifsamantiya do dila do kalanima o teni surayin konona la kadaka ka fo ko nifsamantiya be surayina o mago be dalula ka bala kira sallallahu alaihi wasallam ola odalutei awali ni ayai nifsamantiya bala ni ya kala ibe ni sarasoro ni ya kala ni mebala o fana mago be dalu de la ka bala kira sallallahu alaihi wasallam ni ya laje surai foite mu nifsamantiya fo ala akalanina wali mu yefen keren ala wa aya fana ta konona la kiba foko aya mun keren ala nifsamantiya doye laysat laha khususiyya fenkeren dente surayina kiba fo kamo fo suran daminala nga ayaw kon ba kononala munu ne ulu ayaw oye kibariya do di amma ne jigin kumbe ulula surayin yere ni ya sigi chugo lajal korna korna suran seginando fatiha kele ka bakara dawka fila Ali Imran 7 An-Nisa 8 Maida 2 Al-An'am 8 Al-A'raf 8 Al-Anfal 7 ola suran segina ode ale sura munu temena o sura konona la ay madina sura onye ay maga sura onye ale fana ye madina suran dɔ ye sura mun bɛna da kan n'o ye tawuba ye a n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ n'an sela o fana daminɛ na ni ala ka jɛ ye o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya mun na an da bɛna s'a ma o la an bɛ sura in daminɛ n'Alahu Taala tɔgɔ ye suratul anfal kɛlɛtɔnɔw walima kɛlɛfɛnw kofɔli sura wali farangafɛnw kofɔli sura bisimilahi ama damina n'Alahu Taala tɔgɔ barikama ye arrahmani ala mun ye hinɛ masa ye arrahimi ala mun ye hinɛ kɛ masa ye wali arrahmani duniya hinɛ labɔlen tigi do arrahimi alkiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi do ni mun filɛ ni an ye nin fɔ yan ka caya kɔrɔ fila de bɛ nin kumakan in na arrahman ani arrahim a bɛɛ lajɛlen lasulu ye kelen
abela jeni lasulu ye kelen o bɛɛ bɔla arrahmatu de la arrahmatu o kɔrɔ ye ko hinɛ o la arrahmanu ala wazni fa'lan fa'lanu ne kuma fɔ o fɔcogo la larabakan na o ye mangutu de mangutu mun b'a la n'a damaselen don n'a bɛ fɔ a ma ko asigatu almubalaga o cogoya kelen na n'i ko k'a fɔ arrahim ala wazni fa'il o fana ye mangutu de mangutu mun b'a la ne a bɛ damase jira damase a b'o jira ala wazni fa'il o la hinɛtigiya ka mangutu n'a ye mangutu mun n'a damaselen don nka ni kumaden fila in o nana ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnnikɛlaw bɛ a fila bɔ ɲɔgɔn na k'a fila bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na fɔlɔ arrahman ani arrahim o b'a fɔ ko arrahmanu o ye diɲɛ ta ye arrahimu o ye lahara ta ye ka d'a kan ko wa kana bil mu'minina rahima ala kɛra rahimu masa ye muminu ma o la o kama o ko alikiyama don de kibaruya fɔla nin yɔrɔ in na ka muminu kɛrɛnkɛrɛnya ni ala ka hinɛ ye muminu kɛrɛnkɛrɛnya ni ala ka hinɛ mun ye o ye alikiyama hinɛ de ye i n'a fɔ ala yɛrɛ ko cogoya mun na wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zaka walladhina hum bi ayatina yu'minun kwale Allah ta'ala ka hinɛ fɛrɛla fɛn bɛɛ kan nka a bɛna a ka hinɛ in sɛbɛn k'a kɛrɛnkɛrɛnya maaw ye maa jɔn maa minnu b'a la n'olu limaniyara a ye mankutu di minnu bɛ siran Ala ɲɛ o la olu ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔbagaw ye o hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ di lahara don na de o de kosɔn dɔnnikɛlaw b'a bɔ ɲɔgɔn na ni nin ye dɔw y'a bɔ ɲɔgɔn na ta ko arrahmanu duniya hinɛ labɔlen tigi bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ hinɛ mun na kafiri silamɛ hadamaden datanfɛ bɛɛ niyɔrɔ bɛ hinɛ mun na arrahim o y'o kɛrɛnkɛrɛnya k'o kɛ laharata ye mun kɛrɛnkɛrɛnlen don muminu ye o de kosɔn ni mun y'a fɔ ko arrahman duniya hinɛ lafɛrɛlen yiriwalen tigi bɛɛ niyɔrɔ bɛ mun na arrahim alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi k'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a di jɔnw ma minnu limaniyara Ala ma n'o bɛ siran Alahu Taala ɲɛ n'i y'a fɔ ta i ka fɔcogo ka ɲi a fɔcogo filanan ye jumɛn ye arrahman hinɛbaga arrahimu hinɛkɛbaga hinɛbaga a yɛrɛ kun bɛ hinɛ o kɔfɛ a bɛ hinɛ kɛ a ka jɔn fana ye ni mun filɛ nin fana ye a kɔrɔfɔcogo dɔ ye minnu y'a kɔrɔfɔta nin cogoya la o ko larabukan na ni mankutu mun nana k'a fɔ fa'lan a ka ca la o mankutu in o ye yɛrɛbakun mankutu de ye yɛrɛbakun mankutuli mankutu mun bɛ na k'a kɛ arrahim ala wazni fa'il o ye waliya mankutu de ye ko larabukan na kuma bɛ nin cogo la n'a kɛra fa'lan ye o ye yɛrɛbakun mankutu de ye misaliya bolo ma ne ko غضبان على وزن فعلان غضبان أن فعلاني الرحمن أنو ب نانا موتيف كلين كون نانا كما غلان تقول الله رب كان غضبان كوراي تقول مانا ما مو ديميلندو نيكو اديميلندو ما ديميلي او يمانتو دي مومبه ايره كونا ngama mo wara ladimi ala era de dimilendo o kama iko غضبان على وزن فعلان nga ne y'a kɛ fa'ilu ye n'o ye rahimu ye o ye mankutu ye mun ye sifa fi'iliya waliya kɛ mankutu o waliya kɛ mankutu i b'a fɔ misaliya bolo ma fulanun karimun karisa ye fɔniseriya ye waliya ye mun b'a la n'a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ la k'a ɲɛsin dɔ ma o kama o nana la wazni fa'ilun o kosɔn dɔnnikɛla dɔ y'a bɔ ɲɔgɔn na ta nin cogo la k'a fɔ arrahman o ye hinɛ masa ye o ye kɛlen ka ala yɛrɛbakun mankutu ko hinɛ masa don arrahimu o ye hinɛ kɛ masa ye o ye kɛlen ka ala mankutu
kwa ka waliya doye ka hina ke jonyi dan fara be ni nyonche ne misaliya ta harama do nyerala ma do be hina ngata hina mawala obeyi arad dankola iba soro hina bala na ye koy ko me toro koy abe hina mena ke are kuna nga ate hina mawala ka nyuma ki ni mun fla dan fara be ni fla ni nyonche o kama don ngala do ya bo nyona tani chugo yala ka fo arrahman hina masa araba kunyi hina masai arrahimu hina ke masa abe hina ke aka jonyi ne afla fo chugo ya do ni ni fla fem mun fo ika bismillahir rahmanir rahim akorokai bismillah madam na allah taala tawai arrahman dunya hina yirwale masa arrahim la rahina kera le masa akorokai bismillah madam na allah tawai arrahmani masahina baga arrahimi masahina kala masamu mehina ke jonye ni fana fara iga korokai wallahu taala a'lamu wa ahkam yas'alunaka obi kinyinga an kabo al-anfali faranga fewma no kele fewnye qul afo al-anfalu faranga fewn wali kele fewn lillahi ala litadu war rasuli anaka chide fattaqullaha wa aisra alanye wa aslihu kachenyelike dhata bainikum awrani nyogon chelala wa ati'u allaha wa ay alakalabatu wa rasulahu anaka chide in kuntum nawkala kafo mu'minin kwa liman yajonye alakange liman yajon chela ni aya folay suraina adame nane dumay yas'alunaka alakira obini nyininga aya yingini sababu dumay alakira sallallahu alaihi wasallam ay kele ba folo munke o badru kele de o badru kele ama dabo kele kama ngala kele bo akononala ama damna ne kele koy nga kunchela kele la badru kele damna na chugud mana alakira sallallahu alaihi wasallam o bola maka ani sahaba o sola yelema ke no hijrai ko ka du toy ko ka nafulo toy ko bolo fam beto kataka madina o tara madina otme geleyala mamu be ne delle no bara do kelila ni barangenay ni garangay ni nango senenay ni o beyo ka o bara betoy kataka madina ala kama ala jati kama dina kama o dun taala madina ni taala yoro la ini ka kungo beta yoro ina ima ko be dumunina ima ko ke ga musaka ugla am musaka utme glane sababu muye noti bulo abi blagele ya konnala o kama alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba we tisoro kibaru soro ka fo ko magan ka o betoka tide munun ci kataka o ka balo ano ka jago fensa shami jamanaka ko lu be sirala kana ala mun kibaru ya fanye suratu quraish konnala wali ilafi quraishin ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayfi otme tama bafla ko delle no muna o tama bafla muno delle no akelila keleme ki kata yamani keleme ki kata shami jamanaka ola o tama in konona la jago tamando femu me soro lubolo no te soro shami ka o bolo betano e femu fana be shami ka o bolo balola ni fewrola o bo sangana na yo bolo donc meta tama ina do la tunte ta ngulut me samadi kata tama roina
alakira sallallahu alaihi wasallam aya mɛn mun kɛ k'a fɔ ko magankaw ka ɲaamɛw natɔla dɔ ka bɔ Shami balo b'o bolo fɛn wɛrɛ b'o bolo a n'a ka sahabaw bɔla o bɔla mun kama k'o bɛ taa ɲaamɛ ninnu kunbɛn n'o taala o kunbɛn balo mun b'o bolo o na se ka o balo dɔ sɔrɔ ka taa kɛ o yɛrɛ dɛmɛni n'a ye Madina ka d'a kan olu nana ka o bolofɛn minnu to Maka o y'o bɛɛ ta o kɔfɛ magankaw tun bɛ t'o jɔ sira la o ɲɛ k'a fɔ anw ma ba i ka taali ma n'i bɛ taa i ni foyi tɛ taa i n'i ka nafolo tɛ taa i n'i den tɛ taa i bololankolon de bɛ taa magankaw tun b'o de fɔ hijirakɛlaw ye a kɛla i n'a fɔ o ye kira n'a ka sahabaw ka nafolo kurun ka t'o yɛrɛ bolo o y'o waleya mun kɛ olu fana y'a laɲini k'a fɔ ko b'o nɔra bila de n'o ka ɲaamɛkulu natɔla a balo kunbɛli ye ka taa n'a ye Madina o bɔla nin bɔcogo de la kuma mun na ne magankaw ye kibaru sɔrɔ k'a fɔ ko kira n'a ka sahabaw bɔla o bɛ fɛ ka taa u ka ɲaamɛw kunbɛn olu fana ye ci bila ka taa ɲaamɛw ko ɲɛ bɛ maa mun bolo n'o ye Abu Sufyan bin Harbu ye o ye ci bila ka taa o ma k'o ladɔnniya ko Muhamadu n'a ka maaw u bɛ fɛ ka taa o kunbɛn o kɛra mun kɛ ale fana ye fɛɛrɛw tigɛ k'a fɔ magankaw ye ne bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka bɔ nin ko la a ye sira falen o bɛ deli ka bɔ sira mun fɛ a y'o sira in to yen nka a ye ci bila magankaw ma k'aw fana kana sigi ten dɛ a ye bɔ ka na n'a kɛra mun ye a ye n'a ka ɲaamɛw tila ne kɔni bɛ n ka fɛɛrɛw tigɛ ale y'a ka fɛɛrɛw tigɛ ala y'a ka fɛɛrɛw ni sababa bɛn a sera ka ɲaamɛw latila a ye ɲaamɛw latila mun kɛ a ye ci bila magankaw ma ko a ye segin farati bɔra ko kɔnɔna la ne ni ɲaamɛw tɛmɛna magankaw ko ko ayi anw bɔra kɛlɛ de kama an tɛ segin dɛ n'a ye nin ja in na n'a ye nin ja nin na a b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an ka taa ko in yɛrɛ ban pewu n'a y'a n'a ka sahabaw an y'o bɛɛ sila tunu taabolo mun b'o bolo k'a dagakolon ci a tɛ jigin o kɔnɔ k'o bɛ bɔ an ka ɲaamɛw nɔfɛ tuguni o bɔra nin bɔcogoya in de la k'o bɛ taa kɛlɛ kɛ Alahu Taala fana ye alakira ladɔnniya sallallahu alaihi wasallam ne kafiru bɔla o kɛlɛli kama fɛn bɛɛ kɔni mɛ ka di k'a ka segin a bɛ taa kɛlɛ de kɛ labɛn fitinin mun b'aw bolo a y'a wakale siri Ala la n'o labɛn fitinin kɛlɛ in kɔni a b'a kɛ de o de kosɔn Alahu Taala bɛna fɔ ye ne ni aya in kɔnɔna la watawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum k'aw tun bɛ k'a nata kɛlɛminɛ tɛ jamakulu minnu bolo olu ka k'aw niyɔrɔ n'olu ka ɲɔgɔn kunbɛn nka Ala bɛ fɛ aw ka kɛlɛ in kɛ de walasa tiɲɛ ka bange nkalon o fana ka dɔn walasa tiɲɛ ka kɔrɔta nkalon o ka bin k'a da dugu ma Alahu Taala ye kɔnɔna aya jigi k'o tɛmɛna cogoya mun na k'o langali de kɛ o la o kɛlɛ in kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye cikan dɔw di maaw ma o cikanw ye jumɛn ye a ko ne mun ye kɛlɛkɛla mun kɛlɛ fɛn mun b'a bolo o y'i ta ye i ye kafiri dɔ faga a ka kɛlɛminɛnw ka daminɛ a ka banburu la fo ka taa se a bolominɛ wɛrɛw ma a ye minnu ta kɛlɛ kama olu y'i ta ye o kɛla mun kɛ maa dɔ ye niyɔrɔ caman sɔrɔ nka maa dɔw ma niyɔrɔ caman sɔrɔ minnu b'a la n'olu ma niyɔrɔ caman sɔrɔ olu ko i n'a fɔ Imamul Bagawi b'a langali cogo min a ka tafsiri kɔnɔ k'o tun ye suyuku de ye cɛkɔrɔbaw olu ma galabu kɛnɛya baaraw sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ denmisɛnw y'a kɛ cogoya mun na ko cɛkɔrɔbaw nana fɔ Alakira ye Ala ka ciden ninnu ye fɛn minnu sɔrɔ kɛlɛ tɔnɔ la anw m'o sɔrɔ e de dun y'a labila o ye n'i y'a ye k'a fɔ olu sera ka taga se juguw la ɲɛfɛ anw de tun b'o kɔ kɔfɛ
n'anw tun t'o kɔ kɔfɛ kɔfɛla tun mana tiɲɛ o tɛ jugu la ɲɛfɛ olu dun ye kɛlɛtɔnɔw sɔrɔ an b'o ko kɛ cogoya jumɛn la o ɲininkaliw ɲɛsinna alakira ma sallallahu alaihi wa sallam Allahu taala ye ni sura in jigi a daminɛ kɛla ni aya in yɛrɛ ye k'a fɔ alakira o bɛ nin ɲininka farankafɛnw kɔɲɛ na o la yas'alunaka o bɛ k'i ɲininka anil anfali ka bɔ farankafɛnw ma n y'a fɔ cogoya mun na al anfalu o ye nafulu camanba de ye anfalu ye camanba ye a nafulu o ye kelen ye nafulu o ye jidi fɛn de ye mun bɛ fara fɛn kan nin de ye a lasuli ye a laɲini ye jumɛn de ye nin yɔrɔ la ibnu jarir rahimahullah a ka tafsiri kɔnɔna la a ye kɔrɔ camanw di a kɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye ko al anfalu mun filɛ bi maana al ghanaim alakira o bɛ nin ɲininka kɛlɛtɔnɔw kibaru la dɔnnikɛla dɔw ko ta mun na kɛlɛtɔnɔw kibaru ko ni aya in bɛ jigin wagati mun na a y'a sɔrɔ kɛlɛtɔnɔ tilacogo tun ma fɔ mun de kama kɛlɛtɔnɔw welela ko farankafɛn dɔnnikɛla minnu ko k'a kɔrɔ de ye ko kɛlɛtɔnɔ o ko lianna alghanima ziyadatun ala al-ajr o ko kɛlɛtɔnɔ ye farankafɛn de ye mun bɛ fara jarukɛla ka sara kan i ka sara bɛ Allahu taala yɔrɔ nka i ye kɛlɛtɔnɔ mun sɔrɔ o ye farankan de ye mun dala i ka sara kan k'o de kama k'a fɔra ma ko al-anfal o kama olu y'a kɔrɔ fɔ k'a ye kɛlɛtɔnɔ yɛrɛ de kɛlɛtɔnɔ mun n'a tilacogo nana nin yɔrɔ in na sura in kɔnɔna na k'a fɔ wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa o mun nana sura kɔnɔna na olu ko al-anfalu k'a ni kɛlɛtɔnɔ bɛɛ ye kelen nin ye a kɔrɔ fɔlɔ ye a kɔrɔ filanan ye jumɛn ye al-anfalu hiya al-khumusu min al-ghanima ko anfalu mun ye farankafɛn ye bamanankan na ko a laɲini ye kɛlɛtɔnɔ tilan duurunan mun bɛ yen ni ala t'a dɔn ala ka ciden t'a dɔn ni ala y'o kibaru fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la ko wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu o tilan duuru in k'o de ye anfalu ye mun na ko ka d'a kan ko Allahu taala ko lillahi wa rasul ala n'a ka ciden t'a dɔn k'a ko fana wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasulihi ko n'a ye fɛn o fɛn mun sɔrɔ kɛlɛtɔnɔ na a tilan duuru kelen ala ta ye a tilan duuru kelen ani ala ka ciden ala t'a dɔn ala ka ciden t'a dɔn ko nin yɔrɔ in na ko a fɔlen min ko qulil anfalu lillahi wa rasuli k'o kɔrɔ de ye k'a fɔ o ye kɛlɛtɔnɔ tilan duuru kelen de ye nin ye kɔrɔ filanan ye anfalu la a kɔrɔ sabanan ye jumɛn ye o ye fɛn minnu bɛ yen ni i y'a minɛ kɛlɛkɛla bolo ne kɛlɛtɔnɔ tɛ a bɛ fɔ o ma ko salibu i taara kɛlɛyɔrɔ la i ni dɔ kɛlɛla kafiri dɔ ani silamɛ dɔ ye ɲɔgɔn kɛlɛ silamɛ in sera kafiri in na k'a faga a ka banburu kelen a n'a kɛlen don k'i yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama ni nɛgɛ ni fɛn minnu ye n'o ye protège ye ani jikɛminɛ ni fɛn minnu b'a bolo o bɛɛ ye nin silamɛkɛ in ta ye o la dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ ko aya in ko anfalu in kɔrɔ y'o de ye o kɔrɔ ye kɛlɛtɔnɔ tɛ kelen kɛlɛtɔnɔ tilan duuru kelen o fana tɛ fila fɛn wɛrɛ mun bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ kɛlɛtɔnɔ kɔfɛ k'o de ko don nin ye a kɔrɔfɔcogo sabanan ye ni mun filɛ nin ibnu jarir rahimahullah a kɛlen ka ninnu fɔ ka tila k'a bɛɛ sanadu di nin ye nin fɔ nin ye nin fɔ nin ye nin fɔ a ye kuma kuncɛ ni jumɛn ye a ko ale ibnu jarir ale b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔ ninnu na kɔrɔ mun ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye minnu y'a kɔrɔ fɔ ko fɛn mun bɛ minɛ kɛlɛkɛlaw la k'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ kɛlɛtɔnɔ la kɛlɛtɔnɔ dɔ tɛ kelen tilan duuru in fana tɛ fɛn wɛrɛ mun bɛ yen n'o bɛ to kɔfɛ n'o bɛ fara
kelekelaw ka lajali fɛnw kan k'ale b'a ye k'a fɔ ko nin don ni Ibnu Jarir ka sugantili nka dɔnnikɛla dɔw ko n y'a fɔ cogoya min na ko kɛlɛtɔnɔw don mun bɛ tilan kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin de ye kɔrɔfɔ ye dɔnnikɛlaw ye y'a fɔ cogoya min na wallahu ta'ala a'lam o la yas'alunaka 'anil anfal alakira o bɛ nin ɲininka kɛlɛfɛnw kibaru la imma kɛlɛtɔnɔ mun bɛ tilan wali tilan duuru mun ye ala ta ani ala ka ciden ta ye wali fɛn mun bɛ yen n'o bɛ minɛ kɛlɛkɛlaw la ne silamɛw b'o minɛ kafiriw la o kɛlen ka se o la n'o ye yɛrɛ kelen ta ye o kiti nin de ye aya in kɔrɔ ye wallahu ta'ala a'lam qul alakira fɔ al anfalu lillahi wa rasul kɛlɛfɛnw o mun n'o ye ɲininka ko ɲɛna a fɔ ko ala n'a ka ciden de ta don ni ala n'a ka ciden ta don o kɔrɔ de ciden sago b'a la ciden ye mun di mun ma o y'o ta ye ka d'a kan a lasuli ala n'a ka ciden de ta ye ne ciden ye mun di mun ma o y'o ta ye kuma in kɔrɔ ye nin o la minnu ko k'a fɔ ko a jiginna fɛn de la mun b'a la n'o minɛna kɛlɛkɛlaw la ni ala kɛra ko mun ye mun minɛ kɛlɛkɛla mun na i k'o ta o la kira y'a bila cogoya mun na a kan ka to ten de ka d'a kan ala n'a ka ciden de ta don ne kira y'a sago mun kɛ a la ka mun di mun ma o kan ka d'o ma mɔgɔ ma kan k'a fɔ k'i bɛ kanga o n'o cɛ ala n'a ka ciden ta don fattaqullaha wa a ye sira ala ɲɛ a ye sira ala ɲɛ taqwa mana fɔ larabukan na an b'a fɔ bamanankan na yɔrɔnin kelen ko ka sira ala ɲɛ nka kuma lasulu ye jumɛn ye fattaqullaha a y'aw matanga ala ma a y'aw yɛrɛ matanga ala ma i bɛ yɛrɛ matanga ala ma ni a ɲɛsiranɲɛ ye o ɲɛsiranɲɛ mun b'a to i b'a sago kɛ k'a tana to yen kuma in kɔrɔ ye nin de ye o la taqwa ye arabukan na ittihadul wiqaya ka yɛrɛ matangana ta o de ye taqwa ye a kɔrɔ lasulu ye nin de ye nka a laɲini ye jumɛn ye o ye ala ɲɛsiranɲɛ de ye o de kama an bɛ sin k'a fɔ yɔrɔnin kelen fattaqullaha wa a ye sira alahu taala ɲɛ kelen ala ka yamaru fɔlɔ ye nin ye a filanan ye jumɛn ye a ko wa aslihu dhata baynikum a ye ɲɛli kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la a y'aw cɛla dilan a ye ɲɛli kɛ aw yɛrɛ dama ni cɛla la o ɲɛli kɛli aw ni ɲɔgɔn cɛla la o laɲini ye fɛn damadɔ ye a fɔlɔ ye jumɛn ye aw yɛrɛ dama ka ɲuman kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kelen a filanan n'a kɛla k'a fɔ sitana donna aw dɔ ni dɔ cɛ a ye dilanni kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana to cogoya si la tiɲɛni ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka tiɲɛni don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kira y'an bali ka bɔ a ma a ko k'a bɛ diina de di fasadu dhatil bayin maaw ni ɲɔgɔn cɛ la n'a tiɲɛna kira ko hiya alhaliqa k'o de ye dili kɛnɛ ye i n'a fɔ lamu bɛ dili kɛ cogoya mun na maaw cɛla tiɲɛni a bɛ diina di ka bɔ o la i n'a fɔ lamu bɛ kunsigi di ka bɔ kun na cogoya mun na ka d'a kan ne maaw cɛla tiɲɛna a bɛna ɲɔgɔn hasidiya a bɛna ɲɔgɔn juguya dabaliko yɛrɛ bɛ se ka don hali a kɔnɔna la a bɛna fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn dabali a bɛna fɛɛrɛ jugu tigɛ ɲɔgɔn kama k'i to nin na i b'i ka diina di ka bɔ i yɛrɛ la de pewu i n'a fɔ lamu bɛ kunsigi di cogoya mun na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kumakan in de fɔ anw ye o la ala ko mu'minu ma wa aslihu dhata baynikum a ye cɛla dilan kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw cɛla dilan k'a to ɲuman ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa ati'u allaha wa rasulahu wa a ye ala kan labato ka tugu ala kɔ a ye ala ka ciden kan labato ka tugu ciden kɔ in kuntum mu'minin n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye limaniya jɔnw ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ye muminu ye o la ni aya in bɛ fɛn mun jira anw na anna min alamatil imani ta'ata allahi
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ni aya ma jirana ka fo liman ya tamashen doye ka tugu ala ko ani ga tugu ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ka tugu ala ko ikhlasu ka tugu ala ka ciden no e mutaba'atu sunnatihi o ciden ga tasra tugu nyari de ne liman ya be mamuna ibala taala kana bato kala ka ciden kana bato kadaka ala yo de ke liman ya shartu ka fodron ke dalen do alala itala kana bato e dalen do alala itala ka ciden kana bato siga tala ite limaniya join limaniya be don ne ode kama ala ka kuma ka mu suratul ahzab konnala wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ni ayina ibn al-Uthaymin rahimahullah aga tafsir laba fo ko ni aya imba jira ka fo jonka limaniya korota tamashen o ala kala batolin ala ka cide kala batoli wal limaniya fana nagashi atamashen dumai ala kan sosoli ani ala ka cide kan sosoli sallallahu alaihi wasallam ulani aya uneni aya bitani nyoy wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina wa ay ala kalabato ay ala ka cide kalabato na ya soro ka fo ay limani ya jonye ala ka nene aw ka limani ya jonye mo ciela innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu إنما المؤمنون إكادون كافو لمن يجوني مودي درون الذين مؤمنون بالا إذا ذكر الله نالو تعالى كفولا وجلت أبي جورة كسرة قلوبهم أدسكم وإذا تليت ونكالنين كلا عليهم أوكا آياته ألك آيولا زادتهم أبو جيدي إيمانا لمن يلا وعلى ربهم ألو تعالى يتوكلون أبو جيدي سمي ألك أنقولوا تشالا نمؤمنون موتودي ألكو إنما المؤمنون عرب كان نيكوكو إنما للحصر ويكا فين كورو فين كورون كورا يدماي نيم موتو منون دي او موتو تيو تدورا يفوني ولا ناي جيبا فو انما المؤمنون مؤمنون تما وروي الذين فنا كلام موي ما جو اذا ذكر الله على كفلا okora yemma te mu'mini fo ma mumbe neni mangutu imbala o mangutu dumai idha dhukira Allah ni ala kufola wajilat qulubuhum uduskum be joro ni liman ya jon tamashen doy o kama al-imam al-Baghawi rahimahullah abafo ko innamal mu'minuna as-sadiqun كل من يجون سيانتيو أبن دفاع تفسير كورنالا المؤمنون الصادقون لمن يجون منو يتيانتيو يوكال لمن يالا أولو تدرون منو بافو كان لمن يالا نقولو يجوني على كم موتو يمنونا ويموتو دماي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم منو بالا على كفولا ونيكرو oduskum besra obe joro nafala ko ala obe joro noy ala togome oduskum be joro kele wa idha tuliyat alaihim ayatuhu ne alaka ayaw kala nauka alqur'ana mana kala onyene mume bawla
zadatuhum ayaw bo jidi imana limaniyala ni aya kalana abo jiri limaniyala ni majira ka fo jaga limaniya ye fɛn mun bɛ jidi fɛn mun bɛ yen n'a bɛ sɔn jidili ma o bɛ sɔn nagasi fana ma jidi kɔrɔ ye farankan o la ni ala ka ayaw kalanna a bɛ dɔ fara o ka limaniya kan n'o ye kɔrɔna kalankan mɛn dɔ bɛ fara limaniya kan o mana tafsiru mankan mɛn dɔ bɛ fara limaniya kan ka d'a kan limaniya ye fɛn ye fɛn mun bɛ jidi a bɛ nagasi dɔnnikɛla ko dalilu ziyadati al-imani yakunu bi ziyadati fil amali limaniya jidi dalu o bɛ ye baara de la ka d'a kan limaniya jidi i bolo n'i y'a kalan alikɔrɔna kɔnɔna la i y'a kalan kan bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la Allahu Ta'ala b'a la k'a fɔ ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min riba aw minnu dala ala la a ye siran ala ɲɛ riba mun tola aw bolo a y'o to yen o mɛnni bɛ i jidi limaniya la n'a y'a sɔrɔ i bɛ riba dun i bɛ riba dun dabila o cogoya kelen fana la wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ala yi sara jɔnw na ka latigɛ kɛ ko aw kana foyi bato f'ale ala kelen wa a ye ɲuman kɛ bangebaga fila ye o aya mɛnni n'a yi jidi limaniya la ala kelebaganciya a b'o sabati i yɔrɔ ne filankafoya mun bɛ i ka kɛwale la i b'o bɔ a la wa i bangebaga n'a b'i bolo i bɛ mago don a la nin de ye limaniya jidi dallo ye ka d'a kan limaniya jidili dallo tɛ k'i ka i yɛrɛ mɔsɔ tagama na limaniya jidili dallo tɛ k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ fari faga ka sigi limaniya jidi dallo tɛ k'a fɔ k'i ka ban baara ma ayi limaniya jidi dallo ye duman ye fɛn mun n'i y'a mɛn ala ka kumakan na i k'a baara o de ye limaniya jidili ye o de kosɔn Alahu Ta'ala ko wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana ni ala ka ayaw kalannaw kan a b'o jidi limaniya la a b'o jidi limaniya la k'a to aya ninnu b'o yamaru ni fɛn mun ye ayaw b'o bali ka bɔ fɛn mun ma o bɛ balilan to yen ka yamaru waliya nin de ye limaniya jidili dalilo ye ala ka ne n'aw jidi limaniya la a sabanan ko ala rabbihim yatawakkalun o b'o jigi siri ala kelen dɔrɔn na ka jigi siri ala la ka sababu ta laɲini ɲuman kama ka sababu ta walasa k'o yɛrɛ kisi laɲini juguman ma nin de kɔrɔ k'o ye jigi sigi ala la k'i jigi sɛmɛ ala la a bɛ kɛ ni nin de ye ka taa baara kɛ o b'i kɛ ka garijɛgɛ sɔrɔ i bɛ bɔ i bɛ taa baara kɛ o baara in kɔnɔna la n'ala y'i sɔn fɛn na mun cayala o mun dɔgɔyala o i b'a la tan'o kan nka k'i da so kɔnɔ i tɛ taa baara kɛ ko ala ye sɔn ni masa de ye ko garijɛgɛ ye dakan de ye sankolo tɛ sanu kisɛ jigi dɛ dugukolo fana tɛ jama kisɛ labɔ nka sankolo bɛ sanji de jigi sɛnɛkɛla ye sɛnɛfɛn mun don dugu la o de bɛ falen n'o tɛ ne ɲɔ mun ma don dugu la o tɛ falen dɛ ji jalan jigili t'o falen o la ala ye ko sigi ɲɔgɔn kan cogo mun na n'i ko k'i b'a bɔ ɲɔgɔn kan ten a b'i n'a fɔ e bɛ fɛ ka jalaki ɲɛsin ala de ma e b'i ka sababu ta n bɛ fɛ ka nin sɔrɔ n bɛ sababu ta a kama n bɛ fɛ ka gagne examen la n bɛ leçon ta o ye seko ye n bɛ fɛ ka nin dɔn i bɛ taa dɔn yɔrɔ la o ye sababu ye o de kɔrɔ k'i jigi sɛbɛ ala la
o cogoya kelen fana la i bɛ siran nin kojugu in ɲɛ a fɔra ye nin wali in kɛli bɛ lase nin kojugu ma i y'o to yen nka ne kojugu in sɔrɔ cogo wɛrɛ la i bɛ sabali k'a da Alahu Taala kunna ka d'a kan jigi sɛmɛli Ala la n'o de k'i wakali don Ala la a faamu ɲuman dɔnni bonda la o ye i ka sababu ta hɛrɛ sɔrɔli kama ka ko tɔ to Ala bolo jaabi bɛ Ala de bolo ka sababu ta k'i yɛrɛ latanga tɔɔrɔ ma i ka jaabi to Ala bolo ni ne kɔrɔ ko jigi sɛmɛ nka n'i ma sababu ta fo e y'a to yen de ko Ala b'a kɛ tiɲɛ don se bɛ Ala ye k'a kɛ nka taabolo de bɛ Ala bolo jɔnw ka ko la o de kosɔn Alakira ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wa sallam Alakira ko n'an tun b'an wakale siri Ala la i n'a fɔ kɔnɔ b'a wakale siri Ala la cogoya mun na ko Ala tun bɛ an lawasa i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ lawasa cogo mun na mun na ne dugu jɛla sɔgɔmada fɛ ko kɔnɔ bɛ pan ka bɔ a ɲaga kɔnɔ ka taa yɔrɔ la a bɛ balo sɔrɔ yɔrɔ mun na a bɛ bɔ sɔgɔma a kɔnɔ lankolon don a bɛ segin wula fɛ k'a sɔrɔ a kɔnɔ falen don o kama Imam Ahmad rahimahullah a ko hadisa in an kan ka faamu ko ɲuman na mun na kɔnɔ dalen ma to a ka ɲaga kɔnɔ ko Ala ka balo bila ka taa d'a ma Ala ye sababu mun di kɔnɔ ma o sababu in ye jumɛn ye a ka wuli ka taa balo sɔrɔ yɔrɔ la nka Ala ma kɔnɔ ka sababu kɛ ko a ka taa sɛnɛ kɛ o tɛ kɔnɔ ka sababu ye o Ala ma kɔnɔ ka sababu kɛ ko a ka kɛ forotigi ye o tɛ kɔnɔ ka sababu ye a ka balo sɔrɔli sababu dɛnnen tɛ a ka forotigiya la a ka balo sɔrɔli sababu dɛnnen tɛ a ka sɛnɛkɛ la a ma dan k'o k'a ka sababu ye ale ka sababu ye jumɛn ye balo bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na a ka yen sɛgɛrɛ o cogo kelen fana don Ala ye sababu mun daga e hadamaden ye n'i m'o ta laɲini kama n'i ko i jigi sɛmɛlen don Ala la dɛ i bɛ fɛ ka ko turu da Ala kun ka Ala jalaki de o t'a kɛ cogoya ye ka t'i jɔ bada la ko minɔgɔ b'i la ji dalen filɛ nin ko Ala ka se ka bon Ala bɛ se ka baji kɔrɔta k'a ka da i da la i k'i min o se bɛ Ala ye nka o kuma i bɛ fɛ ka kɛ ciden de ye Ala ma ko bila o cogoya la i bɛ ji sɛgɛrɛ i b'a ta k'i min de ni ne wakale siri ye Ala la nka n'i taara i jɔ ji kun ka kasi ko Ala ma kɔrɔta k'a jɔ i da la o ye de jalaki ye dɛ o bɛ cogoya mun na n bɛ misaliya wɛrɛ di a la hadamaden caman b'i ban ɲumankɛ ma k'o b'a turu da Ala kun cogo jumɛn na e kan ka ɲuman kɛ ni sɔrɔ min Ala y'o sɔrɔ d'i ma ɲuman sababu fana bɔla i ka kan k'a kɛ n'i banna k'a kɛ ko Ala m'i garizɛgɛ kɛ ne kun o kuma in o ka gɛlɛn dɛ e ma sɔn k'a di wa Ala de m'a garizɛgɛ k'i kun ka d'a kan fɛn mun b'i kun n'i bolo don k'a bɔ k'a d'a ma Ala t'i bolo minɛ o k'a tɛ bɔ o la ne ko la k'a fɔ ko Ala m'a latigɛ ka ni ɲuman kɛ o k'a sɔrɔ i ye sababu ta i ye sababu ta n bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin di karisa ma n yɛrɛ t'a dɔn n b'a lasɔrɔ cogoya min na karisa ne ko i bɛ karisa ka cogoya dɔn wa ne yɛrɛ famana ma i t'a ka sɔrɔ dɔn wa vraiment n t'a ka sɔrɔ dɔn ŋaniya b'i kɔnɔ k'a kɛ Ala ma latigɛ ne ka se ka nin kɛ a yɛrɛ fɔra k'a taara ka ban n m'a lasɔrɔ tuguni o ye Ala ka latigɛ ye nka a jɔlen don e kɔrɔ e ma sɔn k'a bɔ k'a d'a ma Ala dun y'a kɛli sababu nɔgɔya e ye k'a fɔ ko Ala m'a latigɛ n k'i sɔn e bɛ fɛ Ala de kana bɔ i kun k'a d'a ma o tɛ kɛ o de kosɔn Ala ye se mun di hadamaden ma o se kɛli ka ko jaabi to Ala bolo nin de kɔrɔ ko k'i jigi sɛmɛ Alahu Taala la nin ye a bonda dɔ ye mɔgɔ caman b'a yɛrɛ jɛn baara ɲuman kɛli la n'a ni sababu ye e bɛ se ka wuli k'i ka seli kɛ nka ka to yen ten ko Ala m'a latigɛ n ka wuli ka nin kɛ e dun bɛ se k'a kɛ Ala y'a kɛnɛya d'i ma Ala y'a sababu nɔgɔya i ye i bɛ se ka bɔ i ka so kɔnɔ misiri la Ala y'a kɛnɛya d'i ma Ala y'a sababu nɔgɔya i ye
ega fo ko ala ma misri ta la tiga e folo e fa ala gati te ga so kana misri la da ala e kene ya dima ka sababu no waye e na misri la ne mui ni ko be ko fe ko ala ma la tiga ne ga ta misri la era de bana ga ta de nat ma la tiga ala bolo ala tunte kene ya dima mu me la se misri la do dale no ka jaw te shuni kile do nga bo nyona do dale no ka ja al no shuni kile do nga bo nyona te ga johalo ka so dala ana kanu molo masigana ba fo ko a akadne kaninge ngala en la jala bini mu en bala kelim otabe famia ngala ya no wa emunyi eki banga ke ka kila ka fo ki bo da ala kuna tuguni ko ke jigi semesara o te jigi semede oro ko so akaka anga wakale do en famia Allah taala ka ko nyana wa ala rabbihim yatawakkalun ala ko mu'mini nyuma ulude mawe mamun mo jigi seme alala jigi seme kora yudumai ka sababuta nyuma suralila ka jabitu ala bulu ka sababuta ala sababun daga iye ko sekiye juguma to ko nyontilila ka jabitu Allah taala bulu ne mun bolo kofe o yala kala tigay ne mun bola kofe no keri sagoye iga jigi seme jabi de oye ne mun bola kofe no kala nyuma e sabalo e bala tanoka na kala juguma e sabalo ka iga jigi seme alala abe sabati neni de mala deli alaka neni awke mu'minu nyuma on ciela alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum الذين منبالا يقيمون نوبل جوليك الصلاة سليلا ومما أنك بوفنا رزقناهم نم سباله تعالى يصنفمنا ينفقون أبو مساكا على كسراكا نيمؤمن موتو إليك الذين يقيمون الصلاة منهم السليلا جو ina fala ya nyino fe chiko ya muno basiri jo kele wa mimma razaqnahum yunfiqun ani Allah taala yo son fe muna gerzige nyumana obe fana musaka ni yoro mu fleni ni ma do binyoroy ma do be silika nogama korna kala nga nogama ngani ala ya so ateka di alama o fana ka limaniya lafule no de kadaka limaniya te seli ni sundrona o ya doy nga ke wasa do odrona ka dotoy ay limaniya jonga limaniya abe ye afarkulo batola chugo ya muna nala en nafulo dama abe ya ka nafulo tigiya fana la chugo kelena ro so ni ya laje Allah taala e fem mun fo ni aya temelon kona la aya folo innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa duskun deka o duskun besra kele nala ka aya kalana abo jiri limaniala obo jigi same alala ni be duskun abola duskun taala dumana farkulu alladhina yuqimuna as-salah munu meseli la jo ka seli jo ka ke ake ko nyumana ka shartu dafa ka fon be dafa obo abola lo taala dumana naflo wa mimma razaqnahum yunfiquna ala taala yo gerzige femuna obo musaka ko di alama ola limaniya jonga limaniya abeye aduskuna kele abeye afarkulo la fila abeya ka naflo la ninde be limaniya dafa ibolo ala ye mangutu mundi mangutu imeni sabadeka duskun besra ni ala ko fola nala ka ayaw kalana abe jiri limaniala wa ba jigi sem ala la ni duskun ala ye saba fawla farkolo la seli joy farkolo barade limaniya be yola nafolo la wa mimma razaqnahum yunfiquna ala ye mun dima abe dafa ore kama tegama geleya hotel limaniya baray mu'minu nyuma tegama gelay iga ma doy a karsa ko na chesileno sella bado selte fako nga
warko yan fan fa tate bode atege bamagolo de no folima o kora de ki gal limaniya la fulendo kadaka ne limaniya bein annombe ni bedel ala bi korobo ni bedela idusku ala tay kele i farkolo ala tay fila iga soro fana ala tay limaniya riba to iboke ala taala e mangutu mundi ni ya la jam mangutu ye talike ni bedela limaniya jon o dusku ala tay o kama ni ala ko fola o dusku mesra ni ayaw kalana o be jiri limaniya la o jigi seme ala la ni be dusku na barawi o farkolo ala tay alladhina yuqimuna as-salata o be selijo o kan nafolo fana ala tay wa mimma razaqnahum yunfiqun ala yo gerziga femuna o musaka ko di alama ni ne bato limaniya be dafa ala kan limaniya dafa ni na ubela ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ulaika ulu munun folen filani iye hum ulu de jati almu'minuna o limaniya jonye haqqa tiara la koy lahum abawi darajatun jalawla inda rabbihim umma bara wa maghfiratun ani jurumi yafa wa rizqun ani sonfe karimun muye sonfe bay ala kan ko lu mawchala niye ala taala ka saray ko fo ani ala ka jabi ulaika humul mu'minuna haqqan ala ko nunun de jati limaniya jawni munun duskun dila alama kele o farkulo dila alama fila o kan nafolo dila alama saba humul mu'minuna haqqan ulure jati limaniya jawni mu'minin lakikaw o yolu de anin kora de ka fo neni mangtuma dafa muna a hal ni kala mu'minita lakika ide ni ta kala duskun doron dila alama ite mu'minin lakika ide ni ta kala duskun dila farakolo dila ita lakika ide nga duskun dila farakolo dila nafolo dila kolo de mu'minin lakika wi ulaika humul mu'minuna haqqan ala kolu munuflani hum ulu jati hum arab kana fuma ko takhsis ajati almu'minuna ulu de mu'minu haqqan tiara la lakikala sigata munu galiman yala okora de ka fo ni mamunye aduskun dilendo alama afarkolo dilendo alama aka soro dilendo alama ala ko kika seriya joy ko limaniya jondo mu'minin lakikaw o yonunde aha nen nununde kala mu'minin lakikaw mumbo ye ala yoro lahum darajatun 'inda rabbihim ala ko jalawbe o ye ala yoro yelele nombe o ye ala yoro darajawbe o ye ala yoro ala bo ka darajaw korota يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ألاكم مامون لمن على أوتلا أن الدون دلا مامون ما قال على بول كرة الدرجة ولدي ألاكم الدرجة وبأوي على الله تعالى يرى والدرجة منهم بأوي الجنة درجة وبولا ألاك صلى الله عليه وسلم ما بين درجتي الجنة كما بين السماء والأرض الجنة كنا لا درجة كلون درجة كلين يوم تلالا كابينا فسانغلون دوغولو إني دوبي يوم سر الجنة سكلين هنا ناو كدرجة وبفون يوم كو كبوي كدرجة لا كتالي كدرجة لا كو درجة كلون درجة كلين الجنة كنا كوبي كومي سانغلو أني دوغولو دي
o caman baw o bɛ muminu ye o la o b'a jira k'a fɔ ninnu minnu ye mumini lakikaw ye o ka darajaw tɛ kelen ye Ala yɔrɔ ka d'a kan o ka baaraw tɛna kɛ kelen ye o ka baaraw mun b'a la n'o tɛ kɛ kelen ye baaraw b'o bɔ ɲɔgɔn na o ka baara manaw bɔ ɲɔgɔn na Ala bɛ bɛɛ bila i ka degré la o de y'i ka darajaw ye Ala k'an ka daraja kɔrɔtalen tigiw cɛ la wa maghfiratun yafa bɛ o ye Ala yɔrɔ Ala bɛ yafa o ma ka d'a kan limaniya ye tiɲɛ yɛrɛ ye waliya ye waliya mun b'a to n'i bɛ Ala ka yafa sɔrɔ o misaliya dɔ ye jumɛn ye an filɛ mun ɲɛkɔrɔ ten Alakira sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari ka hadisa langalen do Alakira ko idha kana laylatul nisfi min Sha'ban kono suŋaloma kono tile 15 su sela yattali'u Allahu ala ibadihi ko Ala bi yanka ka jɔn sanfɛ fayaghfiru likulli abdin illa mushrikin aw mushahinin Ala bi yafa ka jɔn bɛɛ ma fo n'a kɛla filanga fo ani mɔgɔ dɔ juguyabaga bi ye suŋaloma kɔnɔ tile joli ye 13 sini 14 o kɔrɔ ye sufɛ ka dugu jɛ tɛnɛndon na o ye 15 ye o su Alahu Taala bɛ jɔn jurumi yafa ne shartu fila dafalen la a shartu fɔlɔ o ye limaniya de ye filangafoya kana sɔrɔ i la n'o don an k'an yɛrɛ kun sɛgɛsɛgɛ Ala bɛ jɔn jurumi yafa filangafoya tɛ minnu na o kama i yɛrɛ lajɛ dɛ sɛbɛndenw bɔ i k'o fili baganw bɔ i k'o fili tafow bɔ i k'o fili namunɔrɔw bɔ i k'o fili nɛgɛfinw bɔ i k'o fili garuw bɔ i k'o fili kolonkisɛw bɔ i k'o fili nasiw bɔ i k'o bɔ mun dolen do i ka so jukɔrɔla la o bɔ i k'o lafili turabucilaw tɛrɛn ci olu kan lajɛlikɛlaw tɛrɛn ci olu kan kolonifilaw tɛrɛn ci olu kan tuubi ka bɔ nin bɛɛ la pewu i k'i yɛrɛ jɛ Alahu Taala ye sɛfan minnu cila siraba ka olu bɔ i ka ko la tigiɲɛsoda ɲɔfɔn ɲɔɲɔ seri o bɔ a la a ŋɔmi seri o bɔ a la saraka sagajigi mun bɛ i ka so kɔnɔ taa foni ka bɔ yen i yɛrɛ bɔ nin bɛɛ la pewu k'i ka tawhidu jɛ Alahu Taala ye n'o kɛla ye limaniya jɔn ye wa yafa mun ni Alakira y'a fɔ k'a bɛ kɛ suŋaloma kɔnɔ camancɛ su la nin de y'a sariti fɔlɔ ye n'i ka Ala kɛlɛbaganciya jɛya la wagati mun na filanan bɛ na n'o tɛ ni filanan in sɔrɔla ye k'a sɔrɔ fɔlɔ tɛ i kun t'a la o filanan ye jumɛn ye ghayra mushahinin i kana kɛ k'a fɔ k'i ye maa dɔ kɛlɛbaga ye juguya mun bɛ i ni maa dɔ cɛ a ban bi i ni mun datigɛlen don ɲɔgɔn na a ye kuma ɲɔgɔn fɛ i ni mun bɛ kɛlɛ la balimaya la sindiya la sigiɲɔgɔnya la furu sigi la a y'a ban a to suŋaloma kɔnɔ tile 15 su o k'a sɔrɔ foyi tɛ yen ne ni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni m'a fɔ ko Ala yafa ma kira ko Ala bɛ yafa i ma n'i ka limaniya sababu ye ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a m'a fɔ ko a su la ni mun ye nin kɛ Ala bɛ yafa i ma a ko duma Ala bɛ yafa a ka jɔnw ma fo filangafo ani mɔgɔ dɔ kɛlɛbaga maa mun b'a la ne filangafoya b'i ka ko la Ala tɛ yafa i ma kelen maa mun b'a la ni silamɛ dɔ kɛlɛbaga ye Ala tɛ yafa o tigi ma o la n'o don a y'a to an k'an ka limaniya sabati Ala y'a fɔlen mun kɛ yan ko yafa bɛ olu ye limaniya dɔrɔn b'a to Ala bɛ yafa jɔn ma o yafa sira dɔ ye nin de ye o kama Ala ka yafa fiɲɛ cilen filɛ nin an k'an jɔ fiɲɛ ɲɛma walasa an ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la an b'a jɔ a ɲɛma ni mun ye n'an ka tawhidu jɛyali Alahu Taala ye fɛn fɛn mun dogolen do i bolo n'o b'i ka tawhidu tiɲɛ a bɛ bila a bilali tɛ k'i bɛ plan kɛ Ala la n'i tila ka segin a ma dɛ ayi a bila pewu fo lahara don i kana segin a ma i ka tawhidu tigiya Ala kɛlɛbaganciya
o dɔrɔn ye yafa sɔrɔli sababu ye Ala bolo. O kɔfɛ k'i kana kɛ maa dɔ juguyabaga ye. Silamɛ juguya kana sɔrɔ i kɔnɔ, silamɛ kɛlɛli kana sɔrɔ i kɔnɔ. Nin ye Ala kɛra ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam. Ala bɛ yafa mumini ɲuman ma, Ala ka yafa ni n'aw bɛɛ ma. Wa rizqun karimun, ko ani garizigɛ ɲuman. Garizigɛ ɲuman nin yɔrɔ la o ye sɔnfɛnba de ye. Ala bɛ sɔnfɛnba mun di jɔn ma. O la dɔnnikɛlaw ko tafsiri kɔnɔna la n'i y'a mɛn yɔrɔ la ko rizqun karimun k'i k'a fɔ ko alijinɛ. Alijanna de ko don. Ala bɛ muminu don alijanna kɔnɔ, minnu ye muminu lakikaw ye. Ala ka ne n'aw sɔrɔ jamakulu cɛ la. Ala k'an sɔn limaniya ɲuman na. Mankutu mun fɔla muminu na Ala ko mankutu sɔrɔ an na. Ala ka yafa an jurumin dogolenw ma. Ala ka yafa an jurumin bangelenw ma. Ala ka labanko ɲuman di an ma. Ala k'an bonya ni alikɔrɔna ye. Ala k'an kɔrɔta ni alikɔrɔna ye. Ala k'an jiri ni alikɔrɔna ye. Ala k'an lawasa ni alikɔrɔna ye. K'an ka alikɔrɔna dunge ɲumanw cɛ la. Kɔrɔna bɛ kɛ minnu bolo seere, a bɛ kɛ minnu bolo dalilu ye. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كام بشني